بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. لازلنا مع تلاميذ الأولى متوسط الفصل الأول. اليوم رانا مع الفرنسية، عندنا فرض الفصل الأول devoir في الفصل الأول لتلاميذ الأولى متوسط. طيب، قبل ما نبدأ بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة بارك الله فيكم وتفعيل الجرس وإعجاب للفيديو. الله يعطيكم الخير وبارطاجونا لا فيديو، اللي يقدر يبارطاجينا لا فيديو يبارطاجيها بارك الله لي ولكم. قلنا فرض الفصل الأول في الفرنسية للأولى متوسط. نقرأ النص بعنوان à la découverte des légumineuses. À la découverte des légumineuses. On entend de plus en plus parler des légumineuses, qui sont des aliments à privilégier dans une alimentation équilibrée. Alors, pourquoi doit-on consommer des légumineuses? Les légumineuses sont des aliments d'origine végétale qui font partie de la grande famille des féculents. Il s'agit des graines de certains légumes. On les appelle aussi les légumes secs, les fèves, les haricots secs, les lentilles, les pois cassés, les pois chiches. Les légumineuses sont bourrées de qualité, rassasiantes et savoureuses. Elles apportent des glucides et sont également riches en protéines, ainsi qu'en vitamines, minéraux et fibres. Consommez au moins 2 fois dans la semaine comme féculents ou en remplaçant la viande. Les légumineuses raviront vos papilles. طيب، نص رائع في كلمات رائعة يتعلمها التلميذ، نص رائع. نعود نقرأ لكم المرة الثانية ونشرح الكلمات. à la découverte des légumineuses. légumineuses هما البقوليات ولا الحبوب الجافة ولا كما تسميها سميها البقوليات. à la découverte اكتشاف البقوليات، هذا هو عنوان النص. On entend de plus en plus، نسمع من حين إلى حين، des légumineuses البقوليات qui sont des aliments à privilégier، كي يعتبر مواد غذائية مهمة جدا، لها شرف ولها قيمة. dans une alimentation équilibrée، باش تكون الغذاء متوازن لابد أن يحتوي على البقوليات. Alors, pourquoi doit-on consommer des légumineuses؟ لماذا يجب أن نستهلك البقوليات؟ Les légumineuses sont des aliments d'origine végétale. البقوليات في الأصل تعتبر من الخضر أو من الخضروات. qui font partie de la grande famille les féculents، التي تنتمي إلى العائلة الكبيرة اللي هي النشويات. les féculents هما النشويات. Il s'agit des graines de certains légumes، هي حبوب لبعض الخضر. حبوب لبعض الخضر. طيب، on les appelle aussi، نسميها أيضا les légumes secs، حبوب جافة، سموها كذلك الحبوب الجافة. les fèves، les haricots secs، الفاصوليا اللوبيا واللوبيا اليابسة. les lentilles العدس، les pois cassés الجلبانة المكسرة. les pois chiches الحمص. طيب، les légumineuses sont bourrées de qualité. قال لك البقوليات sont bourrées de qualité. قال لك فيها مزايا ولا أشياء كثيرة، فيها مزايا وأشياء كثيرة. rassasiante معناها تشبع، rassasiante معناها مشبعة تشبع بالخف. et savoureuse معناه مذاقها طيب، الماكلة تاعها ولا المذاق تاعها جيد مليح.
Elle apporte des glucides, تحتوي على glucides. Elles sont également riches en protéines, غنية بالبروتين. ainsi qu'en vitamines, كذلك بالفيتامينات. minéraux et fibres, كذلك تحتوي على الألياف. معروفة أن البقوليات ولا الحبوب الجافة غنية بالألياف. ألياف. consommer au moins 2 fois dans la semaine. يجب أن تستهلك البقوليات أقل شيء مرتين في الأسبوع. comme féculents كنشويات. ou en remplaçant la viande. قال لك هي تعوض اللحم. أن اللحم فيه البروتين، كذلك البقوليات فيها البروتين. les légumineuses raviront vos papilles. قال لك ستعجب مذاقك، ستعجب وتنال مذاقك وذوقك. نمر للأسئلة. les questions. coche معناه دير فيه في المكان المناسب. coche la bonne réponse. ce texte est de type informatif, narratif ولا explicatif. ما نوع النص؟ دير فيه في العلامة المناسبة. relève du texte la définition du mot légumineuse. قال لك استخرج من النص تعريف. définition هي التعريف بكلمة légumineuse. السؤال اللي بعده. réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. les légumineuses font partie de la famille des fruits et légumes. قال لك البقوليات تنتمي إلى عائلة الخضر والفواكه. الجملة الثانية. les fèves, les haricots secs, les lentilles sont des légumes secs. les légumineuses sont riches en protéines ainsi qu'en vitamines. السؤال الرابع. nominalise les verbes suivants. قال لك حول الأفعال الآتية إلى أسماء. consommer, grignoter. حولها إلى أسماء. التمرين اللي بعده ولا السؤال اللي بعده. souligne la proposition subordonnée relative, le PSR. le PSR et encadre l'antécédent. Ça y est, الجملة. on parle de plus en plus des légumineuses qui sont des aliments à privilégier dans notre alimentation. Conjugue ces verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous préférons les légumes secs. Ils finirent la soupe de lentilles. طيب. complète la pyramide alimentaire. أكمل الهرم الغذائي avec les différentes familles d'aliments. عندنا les produits sucrés, les féculents, les viandes, poissons, les œufs, بيض. طيب. les fruits et légumes, les boissons, les produits laitiers, مشتقات الحليب, les matières grasses, دهون, les boissons, المشروبات. طيب. نمر للتصحيح مباشرة. بإمكان التلميذ يوقف الفيديو وبعد يطالع على التصحيح. أنا نمر للتصحيح مباشرة. طيب. سؤال أول. coche la bonne réponse. Ce texte est de type explicatif. يشرح. relève du texte la définition du mot légumineuse. تعريف. les légumineuses sont des aliments d'origine végétale qui font partie de la grande famille des féculents. Réponds par vrai ou faux. Les légumineuses font partie de la famille des fruits et légumes. Faux. ليست من عائلة الخضر والفواكه. Les fèves, les haricots secs, les lentilles sont des légumineuses sont des légumes secs. صحيحة vrai. عبارة عن حبوب جافة. Les légumineuses sont riches en protéines ainsi qu'en vitamines. Vrai, صحيحة. غنية بالبروتين والفيتامينات. Nominalise les verbes suivants. Consommer تولي لنا la consommation. الاستهلاك. La consommation. Grignoter تولي لنا le grignotage. الوجبات الخفيفة. طيب. souligne
la proposition subordonnée relative, PSR, PSR, et encadrer l'antécédent. طيب. On parle de plus en plus des légumineuses, ou l'antécédent. طيب. Ou qui sont des aliments à privilégier dans notre alimentation. رانا مسطرين على هذه كامل هو le PSR, le PSR, proposition subordonnée relative. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous nous préférons ONS des légumes secs. Ils finirent ils finissent. Ils finissent ENT. La soupe de lentilles. الثمن الآخر عندنا بيراميد alimentaire. رقم 1 هذا تحت كاع هنايا لي بواسون مشروبات كيما راكم تشوفوا مشروبات. رقم 2 لي فيكول النشويات راه معاهم الخبز النشويات والروز. طيب لي فخوي اي ليغوم الخضر والفواكه راكم تشوفوا الجزر وكذا. رابعا لي برودوي ليتي مشتقات الحليب والألبان الحليب واللبن والفرماج. لي فيوند لي بواسون لي زوف الحوت واللحم والبيض. لي ماتيير غراس امور الدهنيه او الوجبات الدهنيه. وهذو لي برودوي سكري اللي هي الشيكولا راهي هنايا. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.